बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक सवाल के बारे में बताएंगे जो कि आम तौर पर हर किसी के जहन में गर्दिश करता है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक है और दिन में 5 मरतबा ये सवाल हमारे जहन में पैदा होता है। दोस्तों, वो सवाल ये है कि क्या अज़ान के वक्त बैतुल खला जाना दुरुस्त है या नहीं। दोस्तों, ये ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में अक्सर दोस्त हजरात सोचते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि अपने नाजरीन को इस्लामी तनाजुर में इसका जवाब बताएं। इस सवाल का जवाब क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते हैं कि अज़ान के वक्त बैतुल खला जाना कैसा है, लेकिन पहले आपको अज़ान सुनने की ताकीद और इसमें मिलने वाले सवाब के बारे में बताते हैं। इस बारे में एक रिवायत में हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों और औरतों की सफ़ों के दरमियान खड़े हुए और फरमाया कि ए औरतों की जमात, कि जब तुम इस हबशी की अज़ान और अकामत सुनो तो तुम भी इसकी तरह कहना, क्योंकि हर लफ्ज़ के बदले तुम्हारे हज़ार हज़ार दर्जे बुलंद किए जाएंगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुगना दर्जा है ए उमर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शौहर का हक अदा करती है और उसकी इताअत करती है, उसका हक अदा करती है, उसकी अच्छाई बयान करती है और अपने नफ्स और उसके माल में खयानत नहीं करती, तो जन्नत में शोहदा और उसके दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। अगर उसका शौहर अच्छे इखलाक वाला होगा और मोमिन होगा तो वो जन्नत में भी उसका शौहर होगा, वरना अल्लाह ताला शोहदा में से उसका निकाह किसी से करा देगा। दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलत है अज़ान सुनने और उसका जवाब देने की। अज़ान का जवाब देने के हवाले से कई अहादीस मुबारका में ताकीद भी मिलती है और साथ में ये भी बताया गया है कि अज़ान का जवाब किस तरह दिया जाए। इस हवाले से आपको एक और हदीस मुबारका बताते हैं कि जिसमें वो ख़ास कलिमात बताए गए हैं कि जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान के तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। एक रिवायत में है कि मौज़िन की अज़ान सुनकर जो शख्स ये कलिमात पढ़ेगा उसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ईतु बिल्लाहि रबा व बिल इस्लामी दीना व बिहम्दिही रसूला। दोस्तों, कितने आसान कलिमात हैं कि जिनको याद करने से और अज़ान के वक्त पर दोहराने से अल्लाह ताला इंसान के तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। दोस्तों, इसी तरह अज़ान देने वाले यानी मौज़िन की भी बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मौज़िन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और हर खुश को तर उसके लिए मग़फ़िरत तलब करता है, और अज़ान सुनकर नमाज में हाजिर होने वालों के लिए 25 नेकियां लिखी जाती हैं और 2 नमाजों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बारिवायत इब्ने माजा। इस रिवायत में है कि हर खुश को तर चीज़ गवाही देगी, गोया इसमें जिन्नो इंस, हैवानात, नबातात, जमादात सभी शामिल हैं। हमें चाहिए कि अज़ान को मुअद्दब होकर सुनें और इसका जवाब दें ताकि हम इस अजर के मुस्तहिक ठहरें। दोस्तों, ये थे अज़ान सुनने और देने के फ़ज़ाइल। चलिए अब आपको उस सवाल का जवाब बताते हैं कि अज़ान के दौरान वाशरूम यानी बैतुल खला जाने का क्या हुक्म है और इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों, इस हवाले से फ़ुक़हा का कहना है कि अज़ान के वक्त बैतुल खला इस्तंजा वगैरह के लिए जा सकते हैं, बिलखसूस के तकाज़ा जब शदीद हो। अलबत्ता बेहतर है कि अज़ान के वक्त ना जाएं और ख़ामोश होकर अज़ान सुनें और उसका जवाब दें, क्योंकि अज़ान दर हकीकत निदाए इलाही है और इसका अदब व एहतराम ये है कि आदमी जिस काम में मशगूल हो या जिस काम को करना चाहता है उसको मौकूफ़ कर दे और अज़ान सुनकर जवाब दे, क्योंकि अज़ान को खामोशी से सुनने की और इसके जवाब देने की न सिर्फ अहादीस मुबारका में ताकीद मिलती है, बल्कि अज़ान देने, अज़ान का जवाब देने
اور اذان کی دعائیں پڑھنے پر بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں چونکہ وقفہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے مغرب سے پہلے ہی استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ جماعت رہ نہ جائے۔ لیکن اگر کسی کو عین اسی وقت استنجا وغیرہ کی شدید ضرورت محسوس ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اشد ضرورت ہو تو اذان کے وقت بیت الخلاء جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان کے احترام کی وجہ سے اذان کے وقت بیت الخلاء جانے کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ جب انسان بیت الخلاء جاتا ہے تو بیت الخلاء کے اندر بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب انسان اذان کے وقت بیت الخلاء میں چلا جائے گا تو پھر اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا کہ نہ تو وہ اذان کا جواب دے سکے گا اور نہ ہی وہ اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے انسان احادیث میں بیان کیے گئے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو، قضائے حاجت انسان کی فطری ضرورت ہے۔ بیدار ہونے کے بعد عام طور سے انسان کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے، اسلام میں اس کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ابو داؤد نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں تقریباً 25 ابواب تحریر فرمائے ہیں اور ان سب میں آداب بیت الخلاء اور اس کے طور طریقے بیان کیے ہیں۔ ہماری شریعت کتنی جامع اور مکمل شریعت ہے کہ اس میں استنجا جیسی معمولی چیز کے لیے اتنے آداب ہیں، اور اسی لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی جانب سے استہزاء اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تم کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، ہاں بے شک انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم پاخانہ و پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں، یا یہ کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا پھر یہ کہ ہم کسی چوپائے کے گوبر، لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی قابل استہزاء کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ وہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کا نام لینا اور اس سے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہوگی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کو جائے تو مشغول ہونے سے پہلے دعا پڑھے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک روایت میں بسم اللہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس دعا کے آغاز میں بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے۔ یاد رہے کہ یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ بیت الخلاء کے اندر نہ تو کسی دعا کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی بات کرنے کی، اس لیے یہ بتا دیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے۔ امید کرتے ہیں دوستو ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ اہم معلومات پہنچ سکیں۔ ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔